nadunggan ako nga simita ko no short na. Pero abi nyo mga kabahak, dili gyud na to mapugngan nga ganahan gyud ta mohimog content. Labi magunsa na lang ka ni ang platform sa Facebook kung kitang tanan nga mga Facebook user naghimo nag-content. Unsaon man kani pag minus divide plus sa sa platform no? Ang uban nga stress na, ang uban gikapoy na sa paghimog content. Sama na ako, gikapoy na stress na. Pero abi nyo mga kabahak, dili gyud na to mapugngan nga ganahan gyud ta mohimog content. Labi na gyud niining magtan-aw ta sa tuang nilungag nga inununan. Ubas na dahil, upatro kiwa. Okay mga kabakak, mas daghan ang problema ron nga mga panahon na, mas daghan ang na-stress ron nga panahon na tungod kuno sa paghimo nila nagkalain-lain content. Tungod kay wala na sila ideya saon nila paghimo og content. So, mao na labing dakong problema mga kabakak sa matag usa karon tungod kay halos-halos ta na naghimo nag mga video, nag-content creator na. Ang pangutana, kinsa may mulahutay, kinsa may mo padayon niini nga problema ha nga nadunggan ako nga simita ko no short na. Short nag-isweldo sa mga content creator. Magunsa na lang ka ni ang platform sa Facebook kung kitang tanan nga mga Facebook user naghimo nag-content. Unsaon man kani pag minus divide plus sa sa platform no? Ay Diyos ko, kalilibog panghitabo kinabuhi karon sa kalibutan tungod kay ang tanan nahimo ng content creator mga kabakak. Dili pud pwede nga kitang tanan nahimong content creator kinahanglan nga kamera. O may labot ana. Ay mo pagapila-pila mga guys.